भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सदैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये टीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पादाय नितै कृपा प्रदायने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त को पुणी थरे प्रणाम आज आपण माने ईशोपनिषद आरंभ कर सारी थे पढ़ी तृतीय नंबर टा आज आम 10 नंबर टा पढ़ा कंटिन्यूअस 9 रु 14 पर्यंत जोटा चली आम ईशोपनिषद जोटा पढ़ुचु ईशोपनिषद प्रकृति हूँ भगवान विषय रे आम जाना क्या गुरु पाखरे प्रणिपात करिकी पाखरे आम शरण नहीं पाखर आम शुणा तेणु आमको प्रभुपाद आमर जगतगुरु प्रभुपाद ये पाखे आमको बहुत सुंदर भाव में बुझे ईशोपनिषद सब गुड़िक जिनस से भितर आम 9 रु 14 नंबर जोटा से भगवान परम एवं आपेक्षिक तापर आम देखिले 9 एवं 11 रु आम देखुचे जे ज्ञान दृष्टिकोण ईशोपनिषद श्री ईशोपनिषद वर्णना कराई तेणु ज्ञान एवं अविद्या एवं यही पाखे देखा विद्या एवं अविद्या विषय 10 नंबर श्लोक अच्छी कौन विद्या एवं अविद्या विद्यार परिणामटा कौन हुए एवं अविद्यार परिणामटा कौन हुए 3टी नंबर जिनस विषय वर्णना कराई फर्स्ट हूँ विद्या विषय विद्यार परिणामटा कौन हुए तापर अविद्यार परिणामटा कौन हुए तापर आम क्या पाखरु एक्चुअली आम प्रकृति आम धीर पाखर ही किसी जिनस शिखिपर से ही शिखई पारे यही 3टी विषय आम श्री ईशोपनिषद आज पढ़ा प्रथम श्लोक देखा प्रकृति श्री ईशोपनिषद प्रवेश करने भारी कष्ट तेणु प्रथम मुझे मत जहाँ जहाँ भूल भाल मत क्षमा करेंगे ये विषय में प्रवेश किसी ना जेहेतु आदेश हो तेणु सेवा करुच्ची हरे कृष्ण समस्त को पुणी थे प्रणाम एवं स्वागत मंत्र 10 माताजी हरे कृष्ण माताजी शेयर कले ना माताजी मु तो व्यस्त अछि मु शेयर करि परिबिनी एक्चुअली ओके माताजी मते मते को होस्ट करा है ना माताजी यस माताजी आपण होस्ट अछंती मु ताहले शेयर कर हरे कृष्ण प्रभु आज्ञा माताजी देखा जाउछि आज्ञा पहले ईशोपनिषद देखिबा
मंत्र मंत्र 9 रु 14 भितर परम एवं अपेक्षिक 9 रु 11 ज्ञान दृष्टिकोण रु तापर आम 12 14 पढ़ला बेले सेटा होची पूजा परिप्रेक्षी तेणु मंत्र 9 रु ज्ञान 9 रु आम देखा 11टा ज्ञान एवं अविद्या एवं प्रत्येकर अनुगामी मानकर संपृक्त गंतव्य स्थल तुलना करे तेणु आम जो देखी तृतीय नंबर मंत्र रे सेथि मध्य देखी जे जो माने भगवान को भगवान भक्त भगवान को पूजा आम जोटा जहाँ कहुए शास्त्र अनुसार जो मैंने काम करते से गंतव्य स्थल कोटा एवं जो मैंने शास्त्र को मानती ना भगवान को मानती ना से गंतव्य स्थल कोटा ये आज आम देखा ज्ञान जो मैंने ज्ञान आहरण कर प्रकृति ज्ञान जोटा से गंतव्य स्थल कोटा जो मैंने अविद्या रे संपूर्ण भाव में बुड़ी रही था से गंतव्य स्थल कोटा ताले आम प्रथम आरंभ करवा मंत्रटा मंत्रटा भारी कष्ट देखते टे अन्यत मुझे संधि विच्छेद करके कहूँ अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति शुश्रुम क्षीराणाम जे विचचक्षिरे ये अर्थ होची अन्यत अर्थ भिन्न एवं निश्चित रूपे आहु कथित विद्याया ज्ञानर साधन द्वारा अन्यत भिन्न आहु पुणी कथित अविद्याया अविद्या द्वारा यही भाव सुश्रुम श्रवण करा जायतिबा धीराणाम धीर पुरुषों ठारू जे जो माने विचचक्षुरे व्याख्या करिसंती तेणु आम देखिले अनुवाद ज्ञान ज्ञानी लोक मैंने आमको व्याख्या कर बुझाई जे ज्ञानर साधन द्वारा गोटे रकमर फल मिलता है पुणी आउ थे कहुई अविद्यार साधन द्वारा भिन्न रकमर फल मिलता है तेणु आम देखिले ज्ञानर साधन द्वारा ये पाखे जो मानकर कृष्ण विषय ज्ञान ना से विषय आम 9 नंबर श्लोक पढ़ी जो मैंने से कौन होता है से अज्ञान और मिथ्या रे थांती से कौन हुए परिमाण से विषय से जाती मंत्र 10 आम देखिले जेकोसी परिणाम ठारू प्रकृत ज्ञान इतिमध्यरु जेकोसी परिणाम ठारू भिन्न अटे एवं तार फलाफल भिन्न फलाफल आनी थाए यह वास्तव एवं भ्रामिक ज्ञान विषय कहुई जड़े जे धीर व्यक्ति ठारू मार्गदर्शन नहीं पारे आवश्यकता तार हुए ताहले तार कौन फल हुए से कौन पाइपे तेणु आम ए देखा जे आम देखीचे प्रभुपाद जिते श्री ईशोपनिषद आमको देते से कौन कर श्री ईशोपनिषद एवं श्री गीतोपनिषद भगवद गीता ये दुईटा को प्रभुपाद मिसई कर आमको बहुत सुंदर भाव ये बुझाई जे ज्ञान विषय जिते आमको प्रभुपाद कहले से कौ जिनस जे भगवद गीतार 13 नंबर चैप्टर अध्याय आपण मैंने पढ़ी सारी 2टा लेवल सरी जाइए तेणु त्रयोदश अध्याय 8 नंबर रु 12 नंबर श्लोक बहुत सुंदर भाव प्रभुपाद संपूर्ण भाव ज्ञान कौन और ज्ञान किभली भाव आहरण करा जाइपारे से विषय कहते तेणु आम से देखा तेर 8 रु 12 दि जाइए अमानित्वम देखा ना प्रभु अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा कांतिरार्जवम आचर्योपासनम शौचम स्थर्जम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अहशक्तिर अनभिसंगः सूत्रधार गृहादेषु नित्यं च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिण विविक्त देश सेवित्वम अरतिर् जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जदतो अन्यथा तेणु आम देखिले हमको प्रभुपाद कहते कौ जिनिस नम्रता विनय भाव व गर्वहीनता आमको से केते गुड़िए कौन देइचंती से गुण देइचंती कौन कौन हेबा कथा ज्ञान अर्जन कले को जिनस आसे विनय भाव एवं ए जिनस गुड़िक हेले आमे
କ'ଣ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିକି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭକ୍ତିକୁ ଆଗେଇବା ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ବିନୟ ଭାବ, ଗର୍ବହୀନତା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବିନୟ ଭାବ, ଗର୍ବହୀନତା, ଅହିଂସା, ସହନଶୀଳତା, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଗୃହ ଆଦିରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଚିତ୍ତତ୍ୱ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ, ଲୋକ ସମୂହ ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନମ୍ରତା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଆମର ଗୁଣ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ, ଯଦି ନମ୍ରତା ନଥିବା ଆମର, ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା, ଯଦି ଆମର ନମ୍ରତା ନଥିବ, ବିନୟ ଭାବ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ବିନୟ ଭାବ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକୁ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କ'ଣ ହେବ, ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ କଥାଟି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ବିନୟ। ବିନୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମାନିତମ ଅଦମ୍ବିତମ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅମାନିତମ ଅଦମ୍ବିତ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଅମାନୀନ ମାନ ଦେନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅମାନୀନ ମାନ ଦେନା ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଟା କୁହାଯାଇଛି ବିନୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି ଯେ ଏ ଶରୀର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶରୀର କ'ଣ କ୍ଷୟଶୀଳ, ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅପମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ତାକୁ ଧୋକା ଦିଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସା, ବିନୟ ଭାବ, ଗର୍ବହୀନତା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ହୁଏ, ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଜନ୍ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ସିଭି ଏଧ ମନ ଅଧୋପମାନ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆଣେ, ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଗର୍ବହୀନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ? କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାଟା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁଥିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁଥିର ଆଧାର ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷର ଉପଭୋଗକାରୀ, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କଥାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅହିଂସାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା, କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରଟାକୁ ନ ମାରିବା ବା ଧ୍ୱଂସ ନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେମାନେ ବରାବର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା, ଜ୍ଞାନ ଲୋକ କିଭଳି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଭୌତିକ ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅହିଂସା। ସହନଶୀଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ସହନଶୀଳତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସହନଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ସେଥିରେ
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇ ଶରୀରଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ପୀତ ରାଗ ଭୟପ୍ରଦ ସ୍ଥିରତା ଧୀର ମୁନି ଉଚ୍ୟତେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଯିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବା ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେତିକି ସହିପାରିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତମେ କିପରି ଜାଣିବ? ତମେ କେତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଛ। ତେଣୁ ସହନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସହନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାନା ଅପମାନ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଧାରଣା, ଯେହେତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ରାକ୍ଷସ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଚାଲିଥାଏ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧନା କରୁଛି ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବି, ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତର ଯୋଉଟା ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସିଥାଉ, ସେ ଶୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥାଉ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଖାଉଥାଉ ମାନେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକି, ତାପରେ ଶୋଇଥାଉ ମାନେ ତା ଉପରେ ହାତୀ ମଡେଇ ଦେଇକି, ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ବିଦ୍ଧ କରିକି, ତା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଭଳି? ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସହି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୂଟନୀତିରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା। ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କ'ଣ? ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ସେ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତରକୁ କ୍ରମଶଃ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତଦ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନଃ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆମର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ବିନୟ ସହକାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ରତା ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। କ'ଣ ସେଟା? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ସୂଚି ଏବଂ ଅନ୍ତରର ସୂଚି। ବାହ୍ୟ ସୂଚିର ଅର୍ଥ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା, ସଫା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସୂଚି ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗତ କର୍ମର ମଇଳା ମନରୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ଥିରତା, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ବା ଦୃଢ଼ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ହେବ।
କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରାସ୍ତାଟା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଭଳି କି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କହିଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆତ୍ମସଂଯମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକମୂଳକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟସ ବର୍ଜନ କହନ୍ତି ତାକୁ। ଅନୁକୂଲ୍ୟସ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟସ ବର୍ଜନ। ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକୂଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବିରୋଧାକୃତ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼େ ବଡ଼ବାନ ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଖୁବ୍ କମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତିକି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଉପଦେଶାମୃତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାହାର ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାହାର କଲେ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାହାର ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦିଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି, ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହେ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କହେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଜିହ୍ୱା, ତାକୁ ସଂଯତ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ବାଚୋବେଗମ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ବାଚୋବେଗମ୍ କୋଉଟା? କଥା କହିବାକୁ ସଂଯମ କରିବା। ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ବେଗମ୍ ଯୋଉଟା, ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱା କ'ଣ କାମ କରି? ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହଉ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କଥା ହଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କେବଳ ଆମର ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ଜିହ୍ୱା ଅଛି ତାକୁ ସଂଯତ କରିବା କୋଉ ପ୍ରକାରରେ? ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ କରିବା। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱାକୁ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଦିଅ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଆହୁରି କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? ଚକ୍ଷୁକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ରୂପ ବା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଚକ୍ଷୁକୁ ସଂଯତ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ନାସିକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଧି। ଏଠାରେ ଏହା ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଅହଙ୍କାର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଯୋଉଟା ଅହଂ ଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର, ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଦାତ୍ମା, ଏହା ମୁଁ କାର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ମୁଁ କାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର। ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୋର ସବୁ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ମୋର ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାସ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବୋଧରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ମୁକ୍ତି ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଏହି ବିଷୟରେ ଦୁଃଖା ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ଶରୀର ପାଇଛୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେବା ହିଁ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ
आदि भौतिक और आदि दैविक ये जो कष्ट आम त्रिताप जोटा आम पाइबा एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो आसब ये जिनस को आम कि भाव में ग्रहण करवा सेटा हूँ ज्ञान कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आम शरीर पाइचु माने निश्चय भाव में आमर कौन हम मृत्यु हम जन्म कौन हुए जन्म पर मृत्यु हेब एवं मृत्यु पर जन्म आसवाटा निश्चय तेणु ताकू आम कि भाव में ये जिनस को दर्शन करवा सेटा हूँ सबुठ बड़ ज्ञान उदासीन भाव में शरीर पाइचु माने यही शरीर को कि भाव में आम उपयोग करवा भगवान ताकू ही देखा पड़ो तेणु आम जदि यही जिनस को नैराश्य भाव पोषण कर मोर तो शरीर तो जीव ही जीव मु कहीं शरीर पर व्यस्त हेबी मु कहीं शरीर जत्न नेबी यही जिनस नुहे शरीर पाइचु भगवान देइचंती ताकू आम भगवान आमको शरीर को रखा पड़ो रक्षा करने पड़ो एवं ताकू भगवान ही आमको व्यवहार करने पड़ो यह हूँ आमर ज्ञान एवं आम जदि भावुचु जे मु शरीर मोर शरीर तो किसी ना 2 दिन आसी चली जाओ मु कहीं शरीर ताले रक्षणाबेक्षण करी एटा हूँ अज्ञानता तापर आउ गोटे जिनस स्त्री पुत्र गृह आदि वैराग्यर अर्थ गोटे हूँ ये लिखाई जे को जिनस संतान स्त्री घर अन्य जिनस प्रति आसक्तिर मुक्ति अर्थ नुहे आम से प्रति कौन प्रकार जत्न नेबा नहीं से आम कि भाव में जत्न नेबा भगवान आमको सेवा करने से जत्न नेबापी से कृष्ण चेतनाशील करने भगवान आमको देइचंती गोटे गृह देइचंती तेणु आम गृहस्थर कर्तव्य अनुसार आम से देखा अजथा बेसी अत्यधिक जो आसक्ति से आम बढ़ेबा जहाँफल कि आमर भक्ति भाव में कौन हम सब बाधा आसो तेणु ये जिन सब कहते सब जिन प्रति आमर आसक्ति मुक्ति मोर यही घर भक्त मैंने कहती जे सब जिन तुमर अच्छी किंतु तुम केतबेले भाव ना जे एटा मोर बोली एटा जेतेबेले कृष्णकर बोली भाबा आम अनासक्त एवं ठीक से भाया भल एवं खराब घटना प्रति समता भाव रक्षा समचित्तत्व लिखिंट ताकू कहे कौन जोटा द्वंद्व भाव जोटा भल जिनस खराब जिनस सम्मान असम्मान एवं दुख सुख शीत उष्म ये जदि समान भाव पोषण करवा ताहले कौन हम आम से ज्ञान आमर अच्छी बोली कहब तेणु कहे आम समान भाव में जदि आम कौन करवा सब जिन को ग्रहण करवा ताहले आम दिव्य स्तर अच्छे बोली जना तेणु प्रहलाद महाराज आमको कौन कहते ये विषय प्रहलाद महाराज कहते जे कौ जिनस को निजर बोली भाव ना एवं जेहेतु पृथ्वी एवं भौतिक संसार हूँ अंधकूप भली तेणु अंधकूपर कि रक्षा पाइब से आम नवदा भक्ति अवलंबन कर नवदा भक्ति कोटा श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन जोटा साहाय्य आम कि भाव में दिव्य जीवन लाभ करवा एवं यहीपरि भाव में आम ज्ञान किपरि पाइबा तार आत्म अनुभूति लाभ दिगरे भक्ति जोग कहुई जे किभली भाव में आम आसक्ति मुक्ति पाइबा एवं भगवान भगवान कहते मो प्रति निरंतर एवं अनन्य भक्ति निरंतर कहते दिने आम क्लास को आसिक दिने क्लास छाड़ीदा दिने क्लास करके आउ दिने क्लास आमको इच्छा हो बोली क्लास न करवा सीटा नुहे निरंतर अर्थ अविच्छिन्न भाव में सबु बेले मो प्रति तमे भक्ति करिवो एवं किभली करिवो अनन्य भक्ति करिवो अनन्य अर्थ न अन्य आउ कहार नुहे बर्तमान मु जो कही जे वृक्ष मूल जपरि आम जल सिंचन कले समस्त वृक्षटा परिपुष्ट हुए ठीक से पड़ी अन्य देवता मान देव मान आम जो कहूँ समस्त भगवान गोटे गोटे अंग तेणु आम भगवान पाखे ही जदि शरण पशिबा भगवान प्रति ही जदि आम संपूर्ण भाव में शरणागति हेबा तांका प्रति आमर भक्ति हेब सेटा हूँ अनन्य भक्ति तेणु एठारे भगवान कहते जे मो प्रति तमर अनन्य भक्ति जो भली अव्यभिचारीण भक्ति जो भली मैंने आउ कहा प्रति तमर जो कि आ न है कि मो प्रति तमर अनन्य भक्ति हेब से भगवान एठारे कहते ताकू प्रभुपाद सुंदर भाव में बुझे तेणु आत्म अनुभूति लाभ मार्ग जहाँ 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 हानिकारक से समस्त अभ्यास आम त्याग करवा एवं आम भगवान के प्रति अनन्य भाव में भक्ति करवा तेणु यहाँ हूँ आमको 18टा पॉइंट एक्चुअली दिखाई 18टा पॉइंट लिखाई जो मुझे पढ़ी टाइम लगे देखते ये अच्छी देखो
जोटा जो गुड़िक मुझे वर्णना कली से 18टा पॉइंट भीतर ही जाइए। नंबर 1 व्यक्ति निजे जड़े पूर्ण भद्र लोक उपनिषद अच्छे ग्रंथटा देखते व्यक्ति निजे जड़े पूर्ण भद्र लोक निज व्यक्त अन्य उपयुक्त सम्मान देवा शिक्षा करेंगे जोटा कि विनय भाव केवल नाम एवं जस लगे जो जन धर्मचारी बोली देखाई हेब ना आजिकल यहाँ हूँ बहुत जोरे कहीं जनकर धर्म विषय कौन धारणा न अन्य समय से आग्रह मध्य प्रकट करिबो नहीं किंतु लोक लोक मान देखिले लोक माने किभଳି वीडियो देखैया पई फोटो देखैबा पई मोबाइल रे ताको अपडेट करिकि ताको देखैबा पई माने कोन करंती समय धार्मिक बोली प्रचार करती ताको जे तमे तमरो धर्म प्रचार कोन थिबो केवल नाम एवं जस लागि निज जने धर्माचारी बोली देखाई हबा ना तापर आमे आ देखिले काव मन वाक्य निजर कार्य द्वारा अन्य मानकर उद्वेग कारण हेबो नाही किंबा जोटा आमे टॉलरेंस देखिले सहनशीलता देखिले अन्य मानक उत्तेजना सत्य निजर धैर्य धरि रखिबा शिखिबा एवं अन्य मानक सहित व्यवहार निजर कपट व्यवहार दूर करिबा व्यक्ति प्रामाणिक गुरु थिबा आवश्यक आध्यात्मिक उपलब्धि प्रमोशन नहीं पाइबे यही आचार्य व आध्यात्मिक गुरु निकट सेवा और युक्त प्रश्न सह निजक अर्पण करवा तापर आत्म उपलब्धि मंच अधिष्ठित होगा लगी प्रकाशित शास्त्र मान निर्देश मुताबक विधि विधान अनुसरण करवा ज्ञान को शिष्टाचार विधि अनुसार जोटा शास्त्र से विधि अनुसरण करवा जोटा शास्त्र नहीं ताकू जब आम अनुसरण करवा से विकर्म हो तेणु प्रामाणिक शास्त्र नीति नियम मान निजक आबद्ध रखा निज इच्छा अनुसार आम जोटा कि नीति नियम सुविधा अनुसार प्रणयन करवा नहीं तापर पुणी आम देखिले आत्म अनुभूति लाभ मार्ग में जहाँ हानिकार से समस्त अभ्यास संपूर्ण भाव त्याग करवा शरीर रक्षा जी आवश्यक ताठू अधिक ग्रहण न करवा तापर आ गोटे जिनस आम भगवत देखिए निजक स्थूल शरीर भौतिक आच्छादन बोली सब आम कौन भाव प्रकृति आम शरीरटा कौन शरीर हूँ आवरण आमर आत्मा को शरीर आवरण कर ड्रेस जिते आमर पोशाक पुरातन होता है काढ़ी दौजे भाया से आम शरीर जो आमको व्यवहार लगे नहीं शरीर को त्याग करके आ गोटे शरीर बा जहाँ को आम कह मृत्यु हुए आमर आ गोटे शरीर आम पाऊ तेणु आम केतबेले भाबा ना जे यहाँ हूँ स्थूल शरीर हूँ भौतिक आच्छादन बोली मिथ्या परिचय देवा उचित माने अच्छी जे शरीर भाबा ना जे यहाँ ही मु शरीर ही मुझे देह ही मुझे जिनस भाबा ना कि आ गोटे जिनस आमको बहुत सुंदर भाव प्रभुपाद कहते देह को निजर बोली भाबा ना कि देह संबंधित जिते आमर संपर्क अच्छी से आमर भाई बंधु कुटुंब हो था से गोटे जिनस एवं आ गोटे जगह आम भगवत गीतार पढ़ी जे प्रभुपाद कहते जे शरीर को निजर बोली भाव ना जो को माने अज्ञान जो माने शरीर को निजर बोली भावती नंबर 1 आ गोटे नंबर 2 निज जो पाखे रोचंती निज ग्राम को सेटा आ गोटे ताकू कह जाए सेटा गुटिक स्वार्थपरता ताकू मध्य कौन कह से भावती जे मु स्वार्थ त्याग करुँ मो देश पाई मो जाति पाई सेटा मध्य ताकू कह जाए विस्तृत भाव में स्वार्थपरता कहीं आमको भल लगुच बोल आम से कम करुचु से तेणु जो मैंने निजक निज शरीर को निजर बंधु बांधव निज संपर्क मान निज सोसाइटी व समाज व जाति को एवं निज देश को भावती निजर बोली सेटा हूँ अज्ञान तेणु कह से गुड़ी को निजर देह सहित संबंध व्यक्ति को आपणार बोली मन करवा उचित ना जदि मन करवा कौन हम आमर आसक्ति बढ़ तेणु सब बेले मन रखा उचित जिते दिन पर्यंत भौतिक शरीर अच्छी सेते दिन पर्यंत जोटा आम जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखी दुख दोषानुदर्शन जरा व्याधि रूपक दुर्दशार सम्मुखीन होगा ये भौतिक शरीर दुख दूर करने को कौन सी योजना करवा उचित ना कारण भौतिक जदि आम भौतिक भाव में जदि कौन सी औषध आनिबा ताले भौतिक औषध भौतिक रोगर प्रकृत औषध ना सेटा कौन आध्यात्मिक जदि आम आनिबा गुरुंक ठारू मंत्र आनिबा एवं आध्यात्मिक उपर भक्ति करवा ताहले आम ए भव रोगर पारी होइबा तेणु निजर आध्यात्मिक परिचय फेरी पाइबार पंथा आम गुरुंक पाखरु पाइबा आमर आध्यात्मिक प्रकृत परिचय कौन ये हूँ कृष्णर
नित्य कृष्ण दास से सबुदिन पे कृष्णकर दास कृष्णकर से सबुदिन शाश्वत भाव में कृष्णकर एक अंश एवं तार आध्यात्मिक परिचय होची कृष्णकर दास तेणु यही जिनस मो इंद्रियर दास नुहे कृष्णकर दास यही जो आध्यात्मिक परिचय आम फेरी पाइबा कि एवं फेरी पाइबा गुरु होचंती उत्तम पंथा आध्यात्मिक अग्रगति आवश्यक होता जीवन अपरिहार्य जिनस ठारू यहाँ आम जो अत्याहार देखले अधिकतर जड़ित होगा उचित नहीं प्रामाणिक शास्त्र मानक जो नियम मान अच्छी ताठारू अधिक भाव में स्त्री पिला प्रति आम आसक्त होगा उचित नुहे परम पुरुष भगवान कृष्ण शुद्ध भक्त होगा उचित जोटा अनन्य जोग भक्ति द्वारा संपूर्ण मनोयोग सहित सेवा करवा उचित आध्यात्मिक साधना उपयोगी नीरव निस्तब्ध आ गोटे जिन बहुत सुंदर भाव में पाठ आम जिते पूजा आराधना करवा कि भक्ति जो करवा ताहले अजथा आम को जिनस को आम जीवा आम अजथा संग दोष जोटा कहुए सत्संग करवा सत्संग दुसंग को आम त्याग करवा तेणु आम जदि एकांत स्थान में बास करने कहुई निस्तब्ध नीरव एवं एकांत स्थान में बास करने मनोवृत्ति को बढ़ावा उचित भक्तिहीन लोक समत भिड़ जग मान दूर रहा उचित नुहे तेणु आम कौन कर दूर रहा क्या जो मैंने जो मान आम प्रकृति सांग मैंने भगवान विषय जानानी जो मैंने कि भौतिकवादी मैंने जो मैंने केवल ग्राम्य कथा कहे आमको भक्ति मार्ग कहीं सब तुम जाऊच से इस्कन को कौन से पाच ये बाहागर होची बहुत सुंदर मुवी लगी टीवी रे बहुत सुंदर गोटे सीरियल दूसरी यही जिनस गुड़िक आसे आम समस्त मन को तेणु युड़िक छाड़ी कहीं तुम से कष्ट कर बहुत सुंदर प्रसाद भावुच तुम आम जो घर तैयारी कर खा युड़िक हूँ कौन जो मैंने प्रकृति आमर मित्र नुहति तेणु आम से संग दर्शन माने त्याग करवा उचित यही आम देखा जे कहते प्रभुपाद कहते आम निस्तब्ध परिवेश रे एकांत स्थान रे बास करिया मनोवृत्ति को बढ़ाया उचित एठारे एकांत स्थान अर्थ होची आजिकली जेहेतु एकांत स्थान रे बास करवा संभवपर नुहे कि इंद्रिय को संयम करवा संभवपर नुहे आम किभली भाव में आम ये जो सांग कहुए संग दोष त्याग करके आम भक्त संग करवा उचित भक्त संग कले सेटा ही आम निज समस्त मेल रे थिले मध्य विष्णुजन प्रभुंकर गोटे क्लास कहते ये विषय जे आम भक्त जनक सहित थिले बहुत भक्त जनक सहित थी कि आम जो भाव में आमर भक्ति को बढ़ाई पारिबा आम अभक्त मेल रे थिले शह शह अभक्त मेल रे थिले आम जदि भितरे अंतर रे जदि आम केवल आम कृष्ण विषय भगवान के विषय भाबा एवं आम कौन शुणी स्मरण जोटा आम को विषय शुणी भगवान के विषय से जिनस को आम चिंता करवा ताहले आम से एकांत स्थान रहा सहित से सामान आम भगवान आम कहीं आम भक्ति विषय से केवल भाबा और भक्तिहीन लोक मान जो भिड़ कर जगह को आम त्याग करने चेष्टा करवा दूर रहा त्याग करने चेष्टा करवा तेणु यही जिनस गुड़िक आमको कौन कर आम भगवान के विषय जानापी एवं आत्म अनुभूति लाभ मार्ग में आमको आगे साहाय्य कर आम जाना आमर प्रकृति में आमर समय अपचय होना एवं आम भगवान के विषय आम जापारु तेणु ये आम जो आउ गोटे जिन बहुत सुंदर भाव में देखी मुझे आम जो युड़िक जानलु ताहले आध्यात्मिक साधना जोटा देखिले जड़े वैज्ञानिक व दार्शनिक होगा उचित भौतिक ज्ञान छाड़ी आध्यात्मिक ज्ञान अनुशीलन एवं गवेषणा करने उचित कारण आध्यात्मिक ज्ञान शाश्वत भौतिक भौतिक ज्ञान कौन हुए आमर शरीर सहित चली जाए तेणु आम शरीर जिते त्याग करवा शरीर छाड़ी गला बेले समस्ते ये ही रही तेणु किए बड़े आम सहित कौन जीव आध्यात्मिक ज्ञान ही जीव जी कि सहित आ गोटे शरीर ग्रहण कला बेले से भाग हो तेणु समस्त जो आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान ही आम जड़े जो आम कहती जड़े से विषय अनुशीलन करवा उचित आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान विषय कहुई वैज्ञानिक माने कहती विज्ञान बहुत उन्नति किंतु से माने किए वैज्ञानिक माने किए वैज्ञानिक माने
ଦାର୍ଶନିକ କିଭଳିଆ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଦାର୍ଶନିକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଉନ୍ନତି କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ 69, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା, କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ଏଇ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା, ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କଣ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନଟା, ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ ଏବେ, ଜ୍ଞାନ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ନବଦା ଭକ୍ତି ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କରିବ। ଜ୍ଞାନ କଣ କରେ? ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ତାକୁ ପ୍ରବଳ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା 6.37 ରୁ 39 ଆଉ 40 ରୁ 45 ରେ ଯେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କଣ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କଣ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଥାଏ ତା ଫଳରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ଥାଏ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚିନା ଶ୍ରୀମନ୍ତା ଗେହେ, ସେ କୋଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଭକ୍ତି ଯଦି ତାର ପାଖରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଖରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର 2 ରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ କଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କଣ, ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୋଳ କଲେ, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇକି ବହୁତ ଗେଲ କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ତୁ ଏତେ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ, ତୁ କଣ ଶିଖିଲୁ ପୁଅ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ନଲେଜ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି ମାନେ ଭକ୍ତି ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ କଣ କିଏ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ଆମେ, ଯେଭଳି କି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତି ଇତି ମତ୍ତ ଭଜନ୍ତେ ମା ବୁଦ୍ଧ ଭାବ ସମନ୍ୱିତ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେମାନେ ଭଜନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାର ଫଳ ହେଉଛି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଜନ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଭଜନ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମର, ଆମକୁ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତମର 1.2.8 ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧର୍ମା ସ୍ୱନିଷ୍ଠିତ ପୁଂସାମ୍ ବିଶ୍ୱକେଶନ୍ କଥା ଶ୍ରୁୟଃ ନୋତପାଦୟେତ୍ ରତିଂ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍। ଖାଲି ମୁଁ ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଗୃହମେଧିର କର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା କଥା ଏଇ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କଥା ରୁଚି ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନ ଜନ୍ମିଲା, ଆମର ଆକର୍ଷଣ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳ ଅଯଥା ଆମର ଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଉଛି? ଅଯଥା ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ମାନେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉଟା, ବୃଥା ଶ୍ରମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରମ ଏଭ ହି କେବଲମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ନଲେଜକୁ ଆଉ କୁହାଯାଏ କଣ? ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭର୍ଚ୍ୟୁ,
सेटा होची सात्विक दृष्टिकोण रे काहेकि जदि पुण्य आसिला ज्ञान बल रे सत्व गुणर गोटे जिनस होची जे ज्ञान द्वारा पर्यवेक्षित होता है जे ज्ञान जदि आमे पाइले सत्व गुण सात्विक गुण ताले ता द्वारा हमर कोन हेबो आमे भगवान पाखु जीवा पई आहुरी आहुरी हमर आग्रह बढ़िबो एवं रज एवं तम गुण आमे मुक्त हो जियो आउ जने दार्शनिक अछंती फ्रांसिस बेकन से कहउथिले जे नॉलेज इज पावर सेटा होची रज गुणर ज्ञान से कहउछि पावर जदि हला शक्ति जदि हला ए ज्ञान को आमे लगेई कर व्यवहार करि आमे कोन करबा हमर जहा जहा आवश्यक अछि इंद्रिय उपभोग करिया पे से जिनस गुडी आमे पाई परिबा तेणु आमे केवल ए जो ज्ञान गुडी आमे आहरण करिबा का पाखरु आमे धीर पुरुषक पाखरु जे कि हमर गुरु अटनती तेले आमे जदि आमे तांक पाखरे प्रणिपात हेई कि आमे जदि तांक पाखरु आमे ज्ञान आहरण करिबा ताहेले से ही उपयुक्त व्यक्ति हमकु ज्ञान देवा पे किए से जे भगवान के पाखकु नेबाकु हमकु समर्थ अटंती एवं जे हमकु कहती जे एई भौतिक संसार रे किछि नाही एवं भगवान ही सब किछि ताहरे कोन शिक्षाटा कोन करे हमकु कोटी जिनस अछि लर्निंग इज फॉर लिविंग शिक्षाटा केवल बंचिया पाई लर्निंग इज नॉट फॉर अर्निंग माने उपार्जन करिवा पाई नहे तमे आमे जहा भाबुची आमे उपार्जन जेति विद्या हमर आसीबो आजिकली जोटा अविद्या ताहले आमे ता द्वारा आहुरी आहुरी बेसी उपार्जन करिया मो पुओ बहुत पाठ पढिबो एवं बहुत उपार्जन करिबो सेटा होची आजिकल रो अविद्या ए अविद्या हमकु कोन ये आमे ज्ञान विषय रे जानले वर्तमान अविद्या विषय रे जानिबा अविद्या हमकु कोन करे अविद्या रे कोनसी प्रकार आमे जो अमानित्वम कहले तार कोनसी कोन होए दंभ मान चाहिए से दंभ चाहिए से जो कि कौन सी प्रकार मध्य इंद्रिय संयम नथिबो ना शौच कौन सी प्रकार परिष्कार परिच्छन्नता नथिबो एवं अविद्या अवांछित हमको कौन वांछित भावे हमको परिणामटा दर्शाई एटा कली जुगटा होची संपूर्ण भावे गोटे दोषर कली दोषर सागर अटे तेणु एई पाखरे कली जुगरे आमे जहा को देखिबा आमे निश्चय भावे होय तो आमे जल देखिबा आमे गोटे पुष्करिणी रे जल देखिबाटे जेपरि सहज माने देखिले पुष्करिणी देखिले माने जल पाइबा ठीक से भलिया आजिकली आमे जहा को देखिबा से दोष देखिबा मते सेति सहज जहा को देखिले निश्चय किछि ना किछि दोष हमर संगे संगे हम पाटरु बाहर दियो तेणु आमे देखि अविद्या द्वारा कोन हेछि भक्ति विनोद ठाकुर कहिसले जड़ विद्या जत ताकु जड़ विद्या कहती एई जड़ विद्या जत मायार ताकु कोन कहते कहिथिले भक्ति विनोद ठाकुर जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा बड़े सुंदर भाव भजन करचंती मते तो पढ़िबाटा आसेने मु खाली पढ़ी दोची गाइबाटा आसेने जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा मोह जन्मिला कोन करला फास्ट अविद्या को इंद्रिय संयम रो विपरीत सिखैला तापर सिखैला जे अदंभ सिखैला गर्व सिखैला तापर सिखैला गोटे जिंस कोन देला इल्यूजन बा मोह माया मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गधा बहुत सुंदर भाव भक्ति विनोद ठाकुर कहते जे कौन करे अविद्याटा बोध कर दिए अविद्याटा मोह सृष्टि करे एवं अविद्याटा कौन करे आमको से बोध कर दिए एठारे आमे देखिया जने महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते जे भौतिक ज्ञानर समस्त रूप माया शक्तिर बहिरूप मात्र अटे एवं एगुड़िक साधना करी जने व्यक्ति गर्धव ठारू अधिक उन्नत हुए नाही गध भलिया हो जाए एठारे श्री उपनिषद रे सेही एका नीतिर पुनरावृत्ति घटिछि ज्ञानर भौतिक अग्रगति अर्थ प्रकृति रे जने मनुष्य को गर्धव स्तर को रूपांतरित करिबा आध्यात्मिक पोशाकर छद्म वेश धारण करी आमे होइछ आमे आध्यात्मिक होइछ बोली कि किंतु जोटा कि धर्मर प्रचार निज भाव आमे धार्मिक बोली किंतु धर्म करूना छद्म वेश धारण करी केतेक भौतिक राजनीतिज्ञ वर्तमान सभ्यता को शैतानी बोली निंदा करंती किंतु तापरे सेतिमे सेमाने किंतु दुर्भाग्यवशतः भगवत गीता रे वर्णित प्रकृत ज्ञान साधना के सेमाने गुरुत्व दियंती नाही सेतिमे सेमाने शैतानी परिस्थितिर परिवर्तन घटाई पारिबे नाही अरे आउ
बहुत सुंदर भाव में आज जो अविद्या द्वारा कौन होती श्री ईशोपनिषद आधुनिक परिस्थिति गोटे बालक निजक स्वभिज्ञ स्वराट स्वभिज्ञ स्वराट अर्थ हो संपूर्ण भाव से स्वाधीन और से सबकि जानी बोली विचार करे एवं गुरुजन मान सम्मान प्रदर्शन करे ना यहाँ हूँ अविद्या विश्वविद्यालय रे कौन सी प्रकार से नीति शास्त्र और नीति ज्ञान दिया है ईशोपनिषद रे अत्यंत जोर दे सतर्क करा ज्ञानर साधना ठारू अविद्यार साधना पृथक अटे विश्वविद्यालय मान अविद्यार केन्द्र कहले चले अन्य देश मान स्थिति को निश्चिन्न करने लगी मारणास्त्र आविष्कार करें आजिकल समस्त वैज्ञानिक मान काम होची अन्य देश को किभली भाव में आहरी क्षति पहुँचवा आम देखिले कौन रूसिया एवं यूक्रेन मध्य युद्ध चली बर्तमान अमेरिका एवं ईरान मध्य चली केवल एवं से कौन हो किभली भाव में आहरी आहरी मारणास्त्र व्यवहार करेंगे अन्य देश को क्षति पहुँचे तेणु आजिकल विश्वविद्यालय छात्र मान ब्रह्मचर्य पालन विधि विधान शिक्षा दि जाए ना कि जीवन आध्यात्मिक प्रणाली शिक्षा दि जाए ना से निज निज धर्म ग्रंथर उपदेश उपर विश्वास ना से जेकोसी धर्म होता कहीं से धर्म कथा भावुना पृथ्वीर विभिन्न अंश देखा जातीयतावाद लोकंर अविद्या शिक्षा कारण उद्भूत हुए से संवाद रखती ना जे आम क्षुद्र पृथ्वी अनंत महाकाश रे भाषुवा अन्य भौतिक पिंड मध्य गोटे मात्र अटे महाकाश बोधे तेणु आम यहाँ मोर सरी विद्यमान भितर लिखिं आम जो पढ़ा बहुपा विश्वविद्यालय समेत आधुनिक शिक्षा परिप्रेक्षी अज्ञता विषय कहते छात्र मान ब्रह्मचर्य शिक्षा दि जाए शास्त्र आदेश रे विश्वास नहीं धार्मिक सिद्धांत केवल प्रसिद्धि एवं नाम शिक्षा दि जाए व्यावहारिक कार्य नुहे ज्ञान उन्नति केवल आधुनिक मनीष को गधरे परिणत करुच्ची विद्यार शिक्षा जड़े यहाँ अविद्या विद्यार शिक्षा कौन करे विद्यार शिक्षा जन ज्ञानी शांत व्यक्ति धीर ग्रहण करने उचित जे संपूर्ण आध्यात्मिक भाव में अनुभव कर अज्ञता भौतिक भ्रम द्वारा विचलित नुहति से जड़े भल शिक्षक धीर होगा उचित प्रकृत ज्ञान हूँ मुक्ति प्रकृत ज्ञान आमको बंधन दिए ना आमको मुक्ति बर्तमान कर स्क्रीन शेयर बंद कर आम देखिले पृथ्वीर विभिन्न अंतर देखा जातीयतावाद लोकंर अविद्या शिक्षा कारण उद्भूत से संवाद रखती ना जे आम क्षुद्र पृथ्वी अनंत महाकाश रे भाषुवा अन्य भौतिक पिंड मध्य गोटे मात्र भगवान कहते कृष्ण कहते गामादिश्य भूतानी ताले कौन करती से समस्त जिते ग्रह अच्छे ग्रह मंडल से प्रवेश करके कौन करती से गुड़ी धारण करती से गुड़ी पोषण करती तेणु से गुड़ी अज्ञान थिबा व्यक्ति जानी पारिबो नाही महाकाश विराटत्व तुलन में भौतिक पिंड मान वायुमंडल धूलिकणा सदृश भगवान ये भौतिक पिंड गुड़िक अनुकंपार सहित स्वयं संपूर्ण कर गढ़ी कारण से गुड़िक महाकाश में भासी रही समस्त आनुषिक व्यवस्था पूर्ण रूपे भूषित होती आमर स्पुटनिक वैज्ञानिक मान कथा कह जे माने महाकाश को जाउछन्ति गर्व करछन्ति से माने किभली भाव से ज्ञान पाइले से गुड़िक भावुना से ज्ञान गुड़िक भगवान ठारू ही पाई से माने भगवान ही तांको देइछन्ति से जिनस से माने अब बुझुना तेणु एठारे कह जाइछि ग्रह नाम मात्र ग्रह नाम चालित नामित विराट विराट स्फुटनिक परम चालक दिगक एमानकर नजर नाही असंख्य ग्रह मंडल थाई असंख्य सूर्य महाकाश रे परिव्याप्त होइछन्ति परम पुरुष भगवान क्षुद्रादपि क्षुद्र अंश रूपे आम असंख्य क्षुद्र प्राणी आम बारंबार जन्म मृत्यु साहाय्य यही असीम ग्रह मान कर्तृत्व जाहिर करने को उद्यम करुचु मात्र जरा व्याधि द्वारा आम कौन हो साधारणतः विफल हो मनुष्य जीवन विस्तार प्राय 100 वर्ष बोली निर्धारित होती किंतु ताहा क्रमान्वय भाव कमी कमी 20 कि 30 वर्ष रे आसी पहुँची गले आजिकल जुगे कहार केते वर्ष सेटा जना पड़ूना तेणु जना पड़ूना जे
से 15 वर्ष केतबेले हार्ट अटैक आसुबले को रोग आसो रोग से चली जाऊँ अविद्या शिक्षा साधना को धन्यवाद जे निर्बुध लोके 20 बा 30 वर्ष काल इंद्रिय तृप्ति आहरण लगी यही ग्रह मानक निज निज जातीयवादता सृष्टि करछंती एपरि निर्बुध लोके पृथ्वीर केतेक अंश को जेते दूर संभव भल भाव चिन्हित करिवार योजना करछंती जहाँ परिणाम तो हास्यास्पद अटे तेणु से माने स्थिति की मो देश कहते से समस्त प्रकार कौन हो युद्ध चली शत्रुता चली तेणु भौतिक और आध्यात्मिक उभय ज्ञान से अग्रगति कर भ्रांतिपूर्ण गर्व अनुभव कर उपनिषद त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली संपर्क सतर्कवाणी शुणाई आम देखिले जे प्रकृतर ज्ञान अभिवृद्धि भगवत गीतार आम उपदेश पाइचु यही मंत्र गोटे सूचना अच्छी जे धीर निकटर ज्ञान उपदेश ग्रहण करने को हेब धीर अर्थ अविचलित जेकोसी भौतिक माया द्वारा विचलित नुहति पूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि नथिले केही केबे अविचलित होई परिबे नाही जेतेबेले जने पूर्ण भाव में आध्यात्मिक अनुभूतिर अधिकारी हेबे सेतेबेले कोनोसी लाभ पई आउ लीला से लालायित हेबे नाही किबा किछि हरैबार जोटा कि कहा जायछि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत शुभ ताहले कौन है बीत राग भय प्रद स्थित धीर मनिरुचते ताहले से कौन हेबे स्थित प्रज्ञ हेबे स्थित प्रज्ञ लोक आम बहुत सुंदर शिक्षा से भगवान के विषय जानते तेणु से आमको शिक्षा दे पारे एपरी धीर व्यक्ति अनुभव कर भौतिक संस्पर्श संजोग क्रमे से जो भौतिक देह बहुत सुंदर जिनस गोटे प्रभुपाद लिखिं जे जानी जेहेतु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन से जानी सत्य कौन एवं से जानी आम जो त्रिगुणर मायारे आसिले त्रिगुणर मायारे आसवा द्वारा ही आम ये शरीर पाइले भौतिक शरीर आमर किभली है आम भगवान को सहित द्वेष भाव रखी आम निजे भाविले जे मु ही सबुतिर उपभोग करी मु एवं सब गुड़ी को मु उपभोग करी मोर इंद्रिय उपभोग करिवार मोर ही केवल अधिकार अच्छी तेणु भगवान कहले से इच्छा को भगवान आमको किभली भाव जहाँ तुर इच्छा से जन्म ग्रहण कर बोली आमको बारंबार बारंबार यही शरीर जन्म मृत्युर चक्र आम बुले तेणु जन्म मृत्युर चक्र आम घूरिकी आमर कौन प्रकार ज्ञान ना तेणु आम भाविले जे धीर मैंने ही से जिन जापारती भौतिक संस्पर्श संजोग क्रमे जो भौतिक देह एवं मन पाई विदेशी उपादान अटे कहीं विदेशी उपादान कहुई आम प्रकृत में आम हूँ शाश्वत आत्मा हूँ शाश्वत केवल कौन भाविकी केवल आम जो उपभोग कर जो आमर इच्छा है ताहले आम जो शरीर पाइले सीटा आमर शरीर नुहे तेणु कही आम हूँ चिदात्मा शाश्वत तेणु ताकू कही यही जो देह मन यहाँ हूँ विदेशी उपादान अटे यहाँ आमर नुहे यहाँ को कहते प्रभुपाद कहते सब कहती जे मंद सौदार सर्वोत्तम व्यवहार मंद सौदा कौटा आम जो शरीर पाइले सेटा हूँ मंद सौदा एवं आम जो भाव में आमर कौन करवा ताकू उपयोग करवा किभली सर्वोत्तम उपयोग कौटा भगवान करवा किभली भाव में आत्मा पक्षर भौतिक शरीर एवं मन हूँ खराब सौदा तेणु आम भगवान जीव आमर निजर जो उपलब्धि हे से उपलब्धि करवा एवं ता सहित भगवान को पाखक जीवाई जो रास्ता भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करवा गुरु पादाश्रय नेवा यहाँ हूँ आमर सर्वोत्तम व्यवहार तेणु कहते जे भौतिक शरीर एवं मन खराब सौदा अटे जीव जगत एक जीवर विभिन्न कार्य रही किंतु भौतिक जगत मृत अटे कहीं भौतिक जगत जीवन ना यहाँ जहाँ कहे मृत प्रकृति एवं जिते दिन पर्यंत जीव जीव कौन हो दिव्य जीव कणा गुड़िक मृत भौतिक पिंड गुड़ी चालना करे से दिन पर्यंत मृत जगत एक जीवंत जगत सदृश प्रत्यमान है वास्तव में जीवगण जो मैंने कि परम पुरुष भगवान कहते मोर दुईटी शक्ति अच्छी गोटे हूँ नीचतर शक्ति जार कि जीवन ना एवं गोटे उच्चतर शक्ति जो मैंने कि जीवगण जीवगण कौन करते जो मैंने कि परम पुरुष भगवान क्षुद्र अंश अटंती से माने जगत को क्रियाशील कर व्यक्ति मान धीर कहुए जो मैंने उच्च अधिकारी शुणी यही सत्य उपलब्धि कर विधि विधान अनुसरण कर से सब उपलब्धि कर विधि विधान अनुसरण करने व्यक्ति को एक विश्वास योग्य आध्यात्मिक गुरुंर आश्रय नेबा आध्यात्मिक गुरु शिष्य निकट को विधि विधान साहाय्य विधि विधान अर्थ हूँ कौन प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया
ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅବିଦ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଅବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ବିପଜ୍ଜନକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଉ ପନ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ହେଇପାରିବା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଧୀର ବା ଅବିଚଳିତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଅଧୀର ଯେ ଧୀରଙ୍କ ଭଳି ତାଲିମ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଧୀର, ଯୋଉମାନେ ସବୁଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଧୀରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୁହନ୍ତୁ ମାତା। 15 ନମ୍ବରଟା ଅଛି। 15 ନମ୍ବର ନିୟମରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖିବା ଦୁଃଖୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଦେଲି, ଆମେ ଯୋଉ ସେଥିରେ ହିଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ମାତାଜୀ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଦେଲି, ଏଇଟା ହିଁ ବିଦ୍ୟା। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଟା ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାତାଜୀ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନା କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ନା, କେବଳ ଯେ ବିଦ୍ୟାରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ରଜତମ ଗୁଣରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ କଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଏ ସୁଶ୍ରୁମ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଇ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ତାରି ଅର୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ସୁଶ୍ରୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ, ସୁଶ୍ରୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଶ୍ରବଣ କରାଯାଇଥିବା, ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ଆମେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ହଉଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପରିଣାମ ହଉଛି। ସେଇଟା ମାତାଜୀ ସୁଶ୍ରୁମ ଅର୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଇଥିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ। ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶୋପନିଷଦରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ କରିଛି ଆପଣ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଏବଂ ତାର ପରିଣତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ହରି ବୋଲ। ୟେସ୍ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ମିଟିଂ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्री सुपनिषद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर निताई प्रेमानंद हरि।